کر ہم دیکھتے ہیں غوث اعظم پکارنے والوں کو بغداد کے سرزمین سے ہمیں دیکھتے ہیں، چاہنے والوں کو غوث پاک بغداد کے سرزمین سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم غوث کا وسیلہ دیتے ہیں، جب غوث کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں تو غوث پاک کے صدقے سے ہماری دعا بارگاہ خداوندی میں اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آج کے اس عرس پاک پر میں قریب بیچ میں 5 یا 6 سال سے نہیں آ پایا تھا۔ میرے والد محترم پیر طریقت سید مزمل صاحب گزر جانے کے بعد اب پھر مجھے آنا پڑا۔ مسجد پرا پامنے کے لوگوں نے مجھے محبت سے بلایا، مجھے پکارا۔ انشاءاللہ تعالی یہ لوگ اگر بلاتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے۔ نذرانے کی کوئی مانگ نہیں ہے، نذرانے کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ پیر صاحب کے بیٹے لوگ آئیں گے تو اتنا نذرانہ دینا ہوگا، 10,000 20,000 دینا ہوگا، 25-50 ہزار دینا ہوگا۔ نہیں، بس آپ لوگوں سے گزارش ہے جہاں تک ہم سے ہو سکے گا، جہاں تک ہم کر پائیں گے، جہاں تک ہم خدمت کر سکیں گے، آپ لوگ محبت سے بلائیں گے تو آپ کے دیار میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے بستی میں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ بس آنے اور جانے کے کرایہ دے دینا اور کوئی بات نہیں ہے۔ چاہو گے تو دینا، نہیں چاہو گے تو نہیں دینا، بندہ حاضر ہو جائے گا اگر تم محبت سے بلاؤ گے۔ تو اے میرے دوستوں، اے میرے بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا، سر پر، سینے پر، ماتھے پر رکھنا ہوگا۔ میرے غوث اعظم جن کا نام حضرت عبد القادر جیلانی ہے، آپ کو معلوم ہے حضور غوث پاک کی کتنی بیوی ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ علماء لا بات دے، علم لا بات دے رہے حضور غوث پاک کے بیوی کے اوجن، استری کے اوجن، آپ کو معلوم ہے؟ بیٹا کے اوجن، بیٹی کے اوجن کو پڑھ گئے؟ ارے بھائی کا اگر معلوم نہیں چھے تو علماء لگو، علم لگو پڑھو، چو سیکھو، سیکھ پر درکار، جاندار کونا گرنٹی نائی۔ ایجا کوبا نے پاکن دا چلتا ہن سنے نا ہمارا گھر جامو، قلبی آنے، دھان کٹپا جامو، دھان انبا جامو، دھان ننبا جامو، انہا گرنٹی نائی۔ حضور غوث پاک کی کتنے بیوی ہیں معلوم نہیں، بیٹے کتنے ہیں معلوم نہیں، بیوی کتنے ہیں معلوم نہیں، بیٹی کتنی ہے معلوم نہیں۔ ہم کہتے ہیں غوث پاک کا، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جاننا بھی ضروری ہے۔ غوث اعظم ایک وقت وجود سے کتنے سال نماز پڑھ معلوم ہے نہیں ہے؟ آؤ المختصر میں شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیویاں، کتنے؟ 4۔ بیوی کا نام کیا ہے؟ بی بی مدینہ، بی بی صادقہ، بی بی مومنہ، بی بی محبوبہ۔ اور حضور غوث پاک کی ان 4 بیویوں میں سے اولاد کتنے ہیں؟ 1 کم 50، 49 بیٹا اور بیٹی ہے۔ ان میں 20 لڑکے اور کتنے بچتے ہیں اس میں؟ 29 لڑکیاں۔ یہ ہے غوث اعظم۔ جب غوث پاک کے دربار میں غوث پاک جب بچے تھے، غوث پاک جب چھوٹے تھے تو غوث اعظم کے چوکھٹ پر ایک شخص آ کر سوال کرتے ہیں، ایک سوال کرنے والا سوال کرتے ہیں کن سے؟ حضور غوث پاک کی پیاری امی ام الخیر
فاطمہ جب غوث پاک چھوٹے تھے گود میں لیا کرتے تھے 29 رمضان المبارک یعنی پہلا رمضان جس دن چاند ہوتا ہے نا تو چاند دکھائی دیا آپ لوگ پریشان ہو گئے چاند نظر نہیں آیا روزہ رکھا جائے یا نہیں روزہ رکھیں گے نہیں آپس ہم گپ করছে গুপ্তগু করছে চাঁদ তো দেখা গেল কেনি রোজা রাখা যাবে না নিয়ে যাবে কি করাল যাবে নিয়ে যাবে তো একজন জানে হুজুর غوث পাকের মা উম্মুল খায়র ফাতেমার দরবারে জানে আর করছে সওয়াল করছে এ উম্মুল খায়র ফাতেমা चांद नजर नहीं आया है जाकर रोजा रखा जाएगा तो उम्मुल खैर फातिमा अर्ज करती है मुझे यकीन है कि कल पहला रोजा है अब सवाल करने वालों ने ये सवाल करते हैं आपको कैसे मालूम यानी वह पूछे छे हुजूर गौस पाकेर माँ पूछे छे तो कैसे मालूम है गिल तो केरकम के मालूम है गिल कि केरकम जानना पारलू तो कल पहला रोजा रखा जाबे तो हुजूर गौस पाकेर माँ कहे मुक यकीन हो गए हैं मैं जाने ली हूँ कंकर जान लो कि आज शाम हो बर्बाद हुजूर गौस आजम दूध नहीं पीछे दूध पीवा छोड़ दिए है या तो मुक पता चली या तो मुक जानकारी हो हुजूर गौस पाकेर माँ उम्मुल खैर अर्ज करती है कि गौस पाक हुजूर गौस आजम दूध पीना छोड़ दिया है तो मुझे यकीन हो गया है कि कल पहला रोजा है इसलिए हुजूर गौस पाक दूध नहीं पीते बहरहाल सीखने की जरूरत है कुछ जानने की जरूरत है उलमा के पास बैठिए उलमा के पास जाइए उलमा से पूछिए सीखिए जानिए नमाज किस तरह हम अदा करें नमाज किस तरह पढ़ें नमाज की नियत हम किस तरह करें और किस तरह हम उठे बैठे सुबह फजर असर मगरिब जोहर 5 वक्त की नमाज अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान पर सुन्नी मुसलमान पर फर्ज किया है किसी भी हालत में हमें नमाज पढ़ना है अदा करना है और खासकर हमारी माँ बहनों से 1-2 बार नसीहतन कहूंगा ताकि फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा जो हमारी माँ बहन जो आई है यहाँ पर आपसे गुजारिश है कि औरत का माने क्या है पर्दा आप पर्दे में रहने वाली है आप पर्दे में रहो किसी गैर महलूम के सामने जल्दी ना जाया करो और हमेशा सर का बाल छुपा कर रखा करो और आवाज हमेशा धीरे धीरे बोलो और आपकी शादी हो जाने के बाद जब आपकी शादी हो जाती है ना तो शादी होने के बाद आपके शोहर आपके लिए सब कुछ है शोहर की बात मानो और शोहर जो कहे उस पर चलो माँ बहनों आप लोग भी नमाज की आदि बनो नमाज पढ़ो जब वक्त मिले नमाज पढ़ो रमजान का महीना है तो रोजा रखो अच्छे काम किया करो अच्छी बात बोला करो और जो है झूठ बोलने से बचो शराब से बचो खास खेल जुआबाजी गलत बोली जो हम चलते फिरते उठते बैठते कह देते हैं वो बोली हम अपनी जुबान से ना निकालें अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुंह में 32 दांत जो अता की है इसलिए कि हमारी जुबान बोलने में काबू है बोलने में काबू है हमारी जुबान से गलत बात ना निकल जाए हमारी मुंह से गलत बात ना निकल जाए बस मैं अपनी गुफ्तगू यही से खत्म कर रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन ऐ ईमान वालों कौन है आप हैं हम हैं हम सब हैं ईमान वाले